family get together. Matagal-tagal na hindi nagkita. Yun yung buri rin. Ayun na. Ma'am, ganun pa already. What did you push up? Then, abangan nyo lang po. Kailangan ma'am, diretso. Then, huwag nyo po ano yun ha. Kailangan nating alam ma'am. Buti wala na ako puto. Mga diretso eh. Shoutout po sa supervisor namin eh. Bilang pa tayo na ito ha. Give na tayo ha. On air, on time, ready. 1, 2, 3, hop! Hey, galing. Taas mo konti mama. Taas, ano, bak. Ready, 1, 2, 3, go! Hoy! Itlog. Sige po. Ate, you want to try? Hoy! Oy! Ano yata yan eh? Baka hard-boiled egg yan. Hindi. Hilaw yan, hilaw. Sila ho? Okay. Oh, biyak. Okay, galing. Tuloy ah. Oo. Sablay sir, paulit ako. Pakit yung video natin. Yes, nagkawal sir ah. Okay. Ayaw sir. Ano, okay ba yun? Nakapos yung swerte ko. Nakapos yung swerte. Okay na yun sir. Gawin na lang ako next time. Okay na yun. Kahit ano, okay lang.